L'état des lieux actuel, c'est que tous les partis vont avoir à discuter de ces questions-là dans leurs congrès respectifs qui vont avoir lieu cette année. كل الأحزاب الكبار تقريبا باش يكون عندهم المؤتمر نتاعهم السنة من هنا لآخر العام، وباش يقرروا في المؤتمرات نتاعهم الاتجاه اللي باش ياخذوه، الاتجاه فيما يخص المقترحات فيما يخص برنامجهم، وكذلك فيما يخص التحالفات اللي نجموا نعملوهم مع شكون وفي أي إطار pour faire quoi. Voilà, donc c'est toutes ces questions auxquelles les congrès des différents partis vont répondre. Maintenant, à l'heure actuelle, les alliances, on les voit déjà sur différents sujets. Sur la Constitution, on voit par exemple des alliances qui se créent sur différents sujets entre partis qui sont proches. أنا أقول بكل صراحة ما نشوفش الفرق اليوم بين الناس اللي صوتوا للتكتل، اللي صوتوا للمؤتمر، ولا اللي صوتوا للحزب الجمهوري اللي ما كانش موجود في الانتخابات لكن فيه الحزب الديمقراطي التقدمي وأحزاب أخرى في تونس. والحزب الجمهوري اللي كان اسمه نفسه الحزب الجمهوري. Bon, tous ces partis-là, c'est une même mouvance, on peut dire aujourd'hui. واليوم في مصلحة تونس في مصلحة البلاد لازم نتقربوا، لازم نتحملوا مسؤوليتنا ونخلقوا الإطار المناسب باش الأحزاب هذا الكل يتقربوا وباش الناخبين نتاعهم يشوفوا بديل، معناه يشوفوا on va dire la force dans laquelle ils se reconnaissent pour l'avenir de la Tunisie. Maintenant, ces rapprochements ne sont pas encore faits. On va même dire, clairement, je ne vais pas avoir de langue de bois, la situation est peut-être pas facile. الأحزاب الكل اليوم داخلين في نوع من الأزمة. نشوفوا اللي الحزب المؤتمر تقسم على زوز، الحزب الجمهوري عمل المؤتمر نتاعو وخرجوا منه جزء من النواب نتاعو، وحزب التكتل كذلك خرجوا منه بعض النواب اللي كانوا منتمين للكتله نتاعو في المجلس الوطني التأسيسي. واليوم لازم نعطيو افاق للافاق، ما نحكيش على حزب، نحكي افاق ان هوريزون perspective pour les même si les gens d'affaires sont aussi bienvenus, mais une perspective pour la Tunisie, pour que toute cette famille politique puisse se retrouver. Pourquoi se retrouver? Parce qu'on sera plus fort en représentant un bloc qui se donne l'ambition de faire 20, 25 ou 30%, qui sont plutôt 25 ou 30% aux élections, ou plus, pourquoi pas, plutôt que de petits blocs qui font entre 5, 10 ou un peu plus de 10% chacun. Voilà, je pense que ça sera plus clair pour les Tunisiens. يكون أوضح للتوانسة باش يكون فما كتلة اللي تمثل على المستوى الانتخابي حوالي 25 و 30% وثلث الأصوات ولا مش علاش لا أكثر. والكتلة هذه معناها كانت تتكون في الإطار اللي لازم نحددوه. On n'a pas encore le cadre. Celle-là pourra peser effectivement, si aucun parti n'a la majorité demain dans la future assemblée, elle pèsera très lourd dans la balance et elle pourra justement faire peser les idées qu'elle a envie de défendre au sein d'un gouvernement ou au sein de la future assemblée législative. Voilà, c'est donc les perspectives qu'on peut traiter. Maintenant, rien n'est encore décidé, mais tout reste à faire. Bon. Encore une fois, tout ça se décidera au moment du congrès. Il y aura des discussions, mais je vais vous donner ma position personnelle. نعطيك الموقف الشخصي نتاعي. نقول الشرط الوحيد، أول شرط مش الشرط الوحيد، يمكن الشرط الأول اللي نحطوه معناه اللي باش نقربوا الأحزاب الأخرى هو القطع واضح مع النظام السابق. Clairement. Donc on veut une rupture avec le passé, pas de retour avec le passé, avec ce qu'a représenté le régime précédent. Maintenant, si certaines personnes veulent travailler et qu'on a des idées qui peuvent se rapprocher, il faut en discuter. Si on voit qu'on est sur la même longueur d'onde sur énormément de points, pourquoi pas? Moi je vous dis, si le BGK Sepsi, je refuse la diabolisation de qui que ce soit. Si le BGK Sepsi a conduit le pays pendant la période transitoire, qui n'était pas une période facile, ما كانتش خدمة سهلة ونتائج اللي خرجوا بالفترة هذه ما كانوش نتائج خايبة. نجموا نقولوا اليوم، أنا نقولوا بصفة واضحة هذا معناه الناس اللي نجموا يتقربوا لبعضهم ديجا لازم نحكيوا بين بعضنا. هذه أول حاجة. ما نحكيش كان على الشق هذاك نتاع المبادرة نتاع البي قايد سبسي مع الأطراف الكل، على الأطراف الكل. كلنا نحكيوا مع بعضنا اليوم في المجلس الوطني التأسيسي داخل الحكومة وخارج الحكومة. معناه ما نجموش نقولوا اللي الأحزاب اللي هو مش داخل الائتلاف الحكومي اللي هما في المعارضه نوعا ما المعارضه ما يحكيوش مع الاحزاب اللي هما في الائتلاف، مع الاحزاب الكل، ما يكذبوش على رواحنا، كنا نحكيو مع بعضنا et c'est nécessaire والحمد لله نحكيو مع بعضنا. Donc voilà, les discussions doivent se poursuivre pour un projet commun. On ne s'allie pas sans projet, hein, on ne s'allie pas sans projet et sans perspective commune. Maintenant, la condition unique qu'on doit, enfin la condition principale qu'on met en avant, c'est dire rupture avec le passé, pas de retour vers le passé. Pas de retour justement du système ancien et pas de retour des personnes qui ont eu un rôle significatif
dans l'ancien système et qui ne peuvent pas, à mon sens, représenter l'avenir de la Tunisie. مستقبل تونس حاجة أخرى، مستقبل تونس ديمقراطي وماهوش اللي شفناه تحت العهد السابق.